antes vamos a dar un momento. El doctor Leche ya la tenemos aquí y como es una conexión directa con Francia, vamos a cortar la exposición que hemos estado escuchando. Ya nos faltan pocos slides y lo vamos a colocar después de la exposición del doctor Leche. Quiero agradecer inmensamente al doctor Aldave por esta exposición muy didáctica, por cierto, y creo que luego estaremos volviendo a conectarnos con él, pero ya para terminar las pocas diapositivas que faltan y también para que puedan escuchar alguna de sus preguntas. Muchas gracias. Ahora sí voy a recibir al doctor Fleche. Él ha tenido la amabilidad de poder participar con nosotros en este simposio a nivel internacional. Como ustedes conocen, él fue uno de los que concibió primera vez el método muy interesante que es la biodescodificación. Entonces, él ha ido a través de estos años estudiando y viendo que existe una relación muy estrecha entre lo que es cuerpo y mente, y vamos a escuchar desde este enfoque cómo podríamos mirar a esta enfermedad COVID-19. Muchas gracias. Voy a dar paso entonces al doctor. Adelante, doctor. Oui, merci infiniment de m'accueillir avec vous. Et Maria Teresa puede hacer la traducción, si se quita el micrófono de ella. Hola, Maria Teresa. Sí, dígame por favor. Sí. Maria Teresa. Adelante, puede empezar ya con su exposición. Sí, pero si Maria Teresa tiene el micrófono cerrado, ella no puede traducir. Ah, perfecto. María Teresa, entonces, ¿podría ingresar? Ya está dentro, ya está. Ya, perfecto. Très bien, donc, eh bien, vous êtes là présent pour entendre des choses radicalement différentes et nouvelles. Buenos días, ustedes están aquí para escuchar cosas nuevas y radicalmente diferentes. Et des choses qui sont vraiment utiles dans votre quotidien. Cosas que realmente son útiles en su vida cotidiana. Il y a un très grand scientifique français du siècle dernier qui s'appelait Claude Bernard. Hay un gran científico francés del siglo pasado que se llamaba Claude Bernard. Et qui a dit cette phrase. ¿Y qué dijo esta frase? C'est ce que nous pensons déjà connaître Eso que creemos que ya conocemos, qui nous empêche souvent d'apprendre. lo que nos impide a menudo aprender. Et ce scientifique était le père de la médecine expérimentale, Y este científico era el padre de la medicina experimental, membre de l'Académie des sciences, miembro de la Academia de Ciencias, et je reparlerai de lui dans un petit moment. y voy a hablarles de él en un momento más adelante. Lorsque nous parlons de microbes, de quoi nous parlons? Cuando hablamos de microbios, ¿de qué hablamos? Eh bien, nous parlons de notre origine. Entonces hablamos de nuestro origen. La première cellule était une bactérie. La primera célula fue una bacteria. Donc, quand nous parlons de bactéries, nous parlons à la fois de notre arrière-grand-père et de notre cousin. Entonces, cuando hablamos de bacterias, estamos hablando de nuestro tatarabuelo y también de nuestro primo. Et certains ont même l'hypothèse eh bien, que l'ancêtre de la bactérie est présent dans toutes nos cellules. Y algunos tienen la hipótesis que el ancestro de nuestra bacteria está presente en todos lados. Donc, nous savons que Células. les bactéries sont indispensables à la vie. Entonces sabemos que las bacterias son indispensables para la vida. Les virus et les microbes en général. Los virus y los microbios en general. Donc, ces microbes sont responsables de 90% des transformations biochimiques. Entonces estos microbios son los responsables del 90% de las transformaciones bioquímicas. Ça veut dire que sans microbes, ça serait tout simplement la mort de la vie sur Terre. Esto significa que 100% microbios sería simplemente la muerte de la vida. Donc, les bactéries mutent 1000 fois plus rapidement que l'homme.
Entonces las bacterias mutan 1000 veces más rápido que el hombre et le virus 1000 fois plus rapidement que les bactéries. y el virus 1000 veces más rápido que las bacterias. La chose la plus importante, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Y lo más importante es lo que les voy a decir ahora. Combien de cellules, de combien de cellules est constitué votre corps? ¿De cuántas células está constituido su cuerpo? Eh bien, de 10 puissance 13 cellules. De 10 a la potencia 13 células. Combien de bactéries, de microbes avez-vous à l'intérieur du corps? ¿Cuántos microbios y bacterias tienen ustedes en su interior Et également sur votre peau? y también en su piel? 10 puissance 14 microbes. 10 a la potencia 14 microbios. Cela, ce sont des découvertes des scientifiques, évidemment. Estos son descubrimientos de los científicos, por supuesto. Hein, vous pouvez trouver ces informations dans n'importe quel livre de bactériologie. Ustedes pueden encontrar esta información en cualquier libro de bacteriología. Donc, nous avons 10 fois plus de microbes dans le corps que de cellules. Entonces tenemos 10 veces más microbios en el cuerpo que células. Alors, ce qu'il y a de très étonnant, eh bien, c'est que nous ne sommes pas malades en permanence d'une infection. Y lo que es sorprendente es que no estamos todo el tiempo enfermos a través de una infección, Parce que nous sommes des porteurs sains. porque somos portadores sanos. Et écoutez également ce que je vais vous dire, Y escuchen también esto que les voy a decir et qui est présent dans les livres sérieux et scientifiques. y que está presente en los libros serios y científicos. Il n'y a aucun microbe spontanément pathogène. No hay ningún microbio espontáneamente patógeno. Donc, nous sommes des porteurs sains de tous les virus, toutes les bactéries, tous les microbes. Entonces somos portadores sanos de todos los microbios, de todas las bacterias, de todos los virus. Certaines personnes sont porteurs du virus du sida, mais ne font aucune maladie. Algunas personas son portadores del virus del SIDA, pero no generan ninguna enfermedad. D'autres ont le bacille de la tuberculose, mais n'ont pas la tuberculose. Algunos tienen el bacilo de la tuberculosis, pero no tienen la tuberculosis. Et voilà ce qu'on peut lire dans ce genre de livre. Y eso es lo que podemos leer en esta clase de libros. Les microbes ont une réputation alarmante. Los microbios tienen una reputación alarmante. Pourtant, l'homme fait équipe avec eux. Sin embargo, el hombre hace equipo con ellos. Le fait que la majorité d'entre eux sont inoffensifs, Y el hecho que la mayoría de ellos sean inofensivos, bénéfiques, benéficos, indispensables indispensables et rarement compris. y muy pocas veces comprendidos. Donc, tous les microbes eh bien, peuvent être totalement neutres pour le corps Entonces todos los microbios pueden ser completamente neutros para el cuerpo et même positifs, indispensables. e incluso positivos e indispensables. Et parfois devenir pathogènes, négatifs. Y a veces convertirse en patógenos o negativos. Et personne ne se pose la question pourquoi et comment. Y nadie se pregunta ni por qué ni cómo. Troisième chose importante que je veux vous dire, La tercera cosa importante que les quiero decir, donc premièrement, c'est le nombre de microbes. entonces primero es todo el número de microbios, Deuxièmement, le fait qu'ils soient positifs, neutres ou de temps en temps négatifs. lo segundo que sean positivos, neutros o a veces negativos, Et le troisième, eh bien, c'est que les réactions de chaque personne infectée changent d'une personne à l'autre. y lo tercero es que las reacciones de cada persona infectada cambian de una persona a otra. Quelles sont les maladies provoquées par ce tout petit virus de corona? ¿Cuál es esa enfermedad producida por ese pequeño virus del corona? Eh bien, ça change d'une personne à l'autre. Entonces esto cambia de una persona a la otra. Alors que donc certaines personnes ont de la fièvre, Entonces a algunas personas les da fiebre, d'autres mal à la tête, a otros les duele la cabeza, d'autres des douleurs musculaires, otras tienen dolores musculares, fatigue,
fatiga, de la gorge, le nez, a algunas les molesta la garganta, les molesta la luz, la nariz, difficulté à respirer, dificultades para respirar, insuffisance rénale, insuficiencia renal à peu près et défaillance totale. y fallas totales. Donc, c'est le même virus Entonces es el mismo virus et qui donne des réactions totalement différentes d'une personne à l'autre. y que genera reacciones completamente distintas entre una persona y otra. Donc, il y a 3% environ des gens qui meurent. Entonces hay aproximadamente un 3% de las personas que mueren. Et dans les gens qui meurent, évidemment, toutes n'ont pas la vérification qu'elles ont le coronavirus. Y dentro de todas estas que se mueren no se puede verificar que todas hayan tenido el coronavirus. Le père d'un ami avait de l'emphysème depuis 1 an. El padre de un amigo tenía un enfisema desde hace un año, desde hace más de un año. Il est mort il y a 1 mois. Se murió hace un mes. De quoi est-il mort? ¿De qué murió? Eh bien, l'hôpital a dit du coronavirus, Entonces lo que le dio al hospital fue de coronavirus, alors qu'il n'a eu aucun test au coronavirus. mientras que no le hicieron ninguna prueba de coronavirus. Donc, dans les 3% des gens qui meurent, est-ce qu'ils ont tous le coronavirus? Je ne le crois pas. Entonces, dentro de ese 3% de las personas que se mueren, ¿todos tienen coronavirus? Yo no lo creo. Et les 100% des gens qui sont diagnostiqués au coronavirus parce qu'ils éternuent, Entonces, del 100% de las personas que son diagnosticadas con coronavirus porque estornudan, eh bien, on peut imaginer que d'autres personnes éternuent, ils ont aussi le coronavirus. entonces nos podemos imaginar que hay otras personas que también estornudan y entonces también tienen coronavirus, Et ils n'ont pas de test à l'hôpital. pero no les han hecho ninguna prueba en el hospital. Donc, il y a des millions de personnes qui n'ont pas de prise de sang et qui ont le coronavirus et qui vont très bien. Y entonces hay un montón de personas, 1 millón de personas que no les han hecho el test y que tienen el coronavirus y que están bien. Donc, on ne doit pas se fier au pourcentage. Entonces no debemos fiarnos de los porcentajes. Donc, par contre, ce que l'on observe sérieusement et scientifiquement, Por el contrario, lo que observamos de manera seria y científica ce sont des réactions physiques différentes d'une personne à l'autre. son reacciones físicas distintas entre una persona y otra. Donc, si je résume, Entonces, si lo resumo, eh bien, les microbes sont indispensables à la vie. los microbios son indispensables para la vida. Ils sont dans notre corps indispensables. Entonces, son indispensables dentro de nuestro cuerpo Et de temps en temps, il y en a qui deviennent méchants y de vez en cuando hay algunos que se vuelven malignos et qui vont donner des symptômes différents d'une personne à l'autre. y entonces van a generar síntomas distintos en una persona u otra. Donc le virus est innocent. Entonces, el virus es inocente. Si le problème vient du virus, Si el problema viene del virus, 100 personnes qui sont infectées ont tous la même maladie. entonces 100 personas infectadas van a tener todas exactamente la misma enfermedad. Si je vous fais manger de l'acide, eh bien, vous avez mal à l'estomac. Entonces, si yo les hago a todos comer ácido, entonces todos van a tener mal de estómago. Donc cela vient de l'acide. Entonces, eso viene del ácido. Si nous allons 100 personnes au soleil de la plage, Entonces, si tenemos a 100 personas que están expuestas al sol en la playa, eh bien, nous allons tous bronzer. entonces todos nos vamos a broncear. Donc cela vient du soleil. Entonces, eso proviene del sol. Donc si 100 personnes sont en contact avec le coronavirus, Entonces, si 100 personas están en contacto con el coronavirus, il y en a un tout petit peu qui vont mourir, un tout petit peu. entonces hay un poquitico, pero muy poquito, que van a morir. Il y en a quelques-uns qui toussent, Algunos van a toser, d'autres qui ont un problème de rein, otros van a tener problemas de riñones, d'autres un problème de bronche, otros un problema de bronquios et la plupart, rien du tout. y la mayoría nada de nada. Alors, si vous faites réfléchir à un enfant, qu'est-ce qu'il va vous dire? Entonces, si ustedes le hacen esta pregunta y ponen a reflexionar a un niño, ¿él qué les va a contestar? Le virus est innocent.
El virus es inocente. Ça ne vient pas du virus, soyons un petit peu sérieux. Entonces, a ver, esto no viene de los virus, seamos un poco serios. Hein. N'importe qui peut le comprendre naturellement. Cualquiera puede comprenderlo de manera natural. Mais il y a quand même des gens qui tombent malades, soyons sérieux. Sin embargo, seamos serios también, sí hay gente que se enferma. Et alors, pourquoi? ¿Y por qué? Alors, je reviens au professeur Claude Bernard. Entonces regreso al profesor Claude Bernard. Donc, c'est un homme qui était directeur du Collège de France. Era un hombre que fue el director del Colegio de Francia. Il était professeur dans une faculté de médecine. Era profesor en una facultad de medicina. Il était sénateur politique en France. Era senador político en Francia. Et qu'est-ce que cet homme a dit? ¿Y qué dijo este hombre? Le microbe n'est rien, le terrain est tout. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. Pasteur, à la fin de sa vie, Pasteur, al final de su vida, il a dit « Je me suis trompé ». dijo, me equivoqué. Claude Bernard avait raison. Claude Bernard tenía razón. Ok. Donc cela va changer notre attitude de médecin et de thérapeute. Entonces esto va a cambiar nuestra actitud como terapeuta y como médicos. Et ce que je vous dis, c'est le futur. Y lo que yo les digo es el futuro. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. Et si vous regardez les chiffres, eh bien, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Y si ustedes ven las cifras, pues tienen que necesariamente que estar de acuerdo conmigo. Ok. Donc, nous ne sommes, sinon, nous ne sommes pas scientifiques, nous sommes statistiques. Porque si no, entonces no vamos a ser científicos, vamos a ser estadísticos. Et alors, lorsque Claude Bernard parle de terrain, de quoi parle-t-il? Entonces, cuando Claude Bernard habla de terrenos, ¿de qué está hablando? Et puisque le terrain, c'est différent d'une personne à l'autre, vous l'avez compris. Y puesto que ustedes ya comprendieron que el terreno es distinto de una persona a otra. Hein, puisqu'une a des problèmes respiratoires, l'autre rénal et l'autre rien du tout. Porque hay uno que tiene problemas respiratorios, hay otro que tiene problemas renales y hay otro que no tiene nada de nada. Donc c'est le terrain qui fait la différence entre toi et moi. Entonces es el terreno el que hace la diferencia entre tú y yo. Et qu'est-ce qu'il y a différent entre toi et moi? ¿Y qué hay distinto entre tú y yo? La réponse est évidente. La respuesta es evidente. Ton histoire, Tu historia, c'est ton passé. tu pasado. C'est ce qui distingue une personne de l'autre. Eso es lo que distingue una persona de otra. Donc, ça veut dire quoi, notre histoire personnelle? ¿Qué significa nuestra historia personal? Eh bien, ce sont toutes nos expériences et nos apprentissages. Son todas nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. Si deux personnes ont exactement les mêmes expériences, les mêmes apprentissages, Si dos personas tienen exactamente las mismas historias, los mismos aprendizajes, las Zo- mismas experiencias, ils auront les mêmes goûts et ils auront même les mêmes réactions, entonces van a tener los mismos gustos y van a tener las mismas reacciones, les mêmes opinions. las mismas opiniones. Donc, ce qui nous distingue, eh bien, c'est cela, nos expériences émotionnelles. Entonces lo que nos distingue una persona de otra es eso, son nuestras experiencias, nuestras historias emocionales. Et où est-ce que vont nos expériences émotionnelles? ¿Y a dónde van nuestras experiencias emocionales? Eh bien, elles vont dans notre corps à travers le système neurovégétatif. Entonces ellas van a nuestro cuerpo a través de nuestro sistema neurovegetativo. Nous avons deux systèmes nerveux. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, Le système nerveux conscient, cérébrospinal, el sistema nervioso consciente, cerebroespinal, et le système nerveux inconscient de la vie végétative, y el sistema nervioso inconsciente de la vida vegetativa, hein, qui permet de faire fonctionner le cœur, les poumons, le foie, que permite hacer funcionar el corazón, los pulmones, el hígado, pendant notre sommeil, nuestro sueño, hein, à chaque instant de notre vie.
a cada instante de nuestra vida. Donc tout notre vécu, nos expériences émotionnelles se retrouvent dans notre corps. Entonces, todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias emocionales se encuentran en nuestro cuerpo. Et à travers donc ce système orthosympathique, elles vont avoir un impact sur nos cellules. Y a través de este sistema ortosimpático van a tener un impacto en nuestras células. Système orthosympathique, c'est le système de stress. El sistema ortosimpático es el sistema del estrés. C'est ce que le docteur Sellier a découvert il y a un siècle. Y eso fue lo que el doctor Sellier descubrió hace un siglo. Il a eu le prix Nobel pour cela. Y él obtuvo el premio Nobel por este descubrimiento. Il a observé l'impact des émotions sur le système endocrinologique. Entonces él observó el impacto de las experiencias en el sistema endocrino, de las emociones, L'impact des émotions sur le corps. el impacto de las emociones en el cuerpo. Donc sur l'hypophyse, sur l'hypothalamus, l'hypophyse et la cortico-surrénale. Entonces sobre el hipotálamo, las córticos suprarrenales y la hipófisis. Bien, donc nous vivons des expériences émotionnelles Entonces vivimos experiencias emocionales et qui vont à l'intérieur de notre corps de manière très très spécifique. que van al interior de nuestro cuerpo de una manera muy específica. Et le corps est toujours la réaction d'adaptation à un stress extérieur. Y el cuerpo es siempre la reacción de adaptación a un estrés externo. Hein, cela n'est pas mental ni réfléchi. Eso no es algo mental, eso no es algo que se reflexiona. Hein, comme tout à l'heure à la plage, le fait de bronzer n'est pas une décision consciente. Por ejemplo, el ejemplo de hace un momento de broncearse no es un ejemplo, no es una reacción consciente. Si vous allez au lac de Titicaca, eh bien vous fabriquez plus de globules rouges, c'est naturel. Entonces, por ejemplo, si ustedes suben al lago Titicaca, entonces necesariamente van a reaccionar de manera natural y crear más glóbulos rojos. Donc le corps s'adapte en permanence à l'information extérieure. Entonces el cuerpo está permanentemente adaptándose a la información exterior. Donc il y a du soleil, je bronze. Entonces, tomo el sol, entonces me bronceo. Il y a moins d'oxygène, je fabrique des globules rouges. Hay menos oxígeno, fabrico más glóbulos rojos. Donc le décodage biologique eh bien, expérimente cela depuis 25 ans. Y entonces la descodificación biológica está experimentando todo esto desde hace 25 años. Le décodage biologique travaille sur le terrain. La descodificación biológica trabaja sobre el terreno. Nous ne nous intéressons pas à l'extérieur. Nosotros no nos preocupamos, no nos interesa el exterior. Parce que l'extérieur est le même pour tout le monde. Porque el mundo exterior es el mismo para todo el mundo. Et les réactions changent d'une personne à l'autre. Y las reacciones cambian de una persona a otra. C'est pour ça que l'extérieur ne m'intéresse pas. Es por esto que el exterior no me interesa. Si je voulais changer l'extérieur, je ferais de la politique. Entonces, si yo quisiera cambiar el mundo exterior, entonces haría política. Ah, mais ce n'est pas mon souhait. Pero ese no era mi deseo. Mon souhait, c'est de rendre l'être humain responsable de son corps. Mi deseo es volver al ser humano responsable de su cuerpo. Donc, ce que j'ai observé, eh bien, c'est le cas d'une femme. Entonces, lo que yo observé es el caso de una mujer. Eh bien, un jour, elle fait un mélanome sur les seins et sur les fesses. Entonces, un día, esta mujer produce un melanoma sobre los senos y sobre las nalgas. Elle a donc des taches de mélanine sur cette partie du corps. Entonces ella tenía manchas de melanina en estas partes del cuerpo. Alors que cette zone-là n'est pas exposée au soleil. Mientras que esta zona pues no estaba expuesta al sol. Alors, à quoi est-ce que cela est adapté? Entonces, esto es una adaptación ¿a qué? Puisque les réactions du corps passent par le système neurovégétatif. Porque las reacciones del cuerpo pasan a través del sistema neurovegetativo. Pour s'adapter à une information extérieure. Para adaptarse a una información externa. Eh bien, un jour qu'elle prend sa douche à l'école. Y un día ella había estado tomando la ducha en el colegio.
Eh bien, le professeur de gymnastique ouvre la porte et la regarde toute nue. Entonces el profesor de gimnasia abre la puerta y la ve desnuda. Et donc, elle se sent agressée, souillée, salie par ce regard. Entonces ella se siente agredida y ensuciada por esa mirada. Donc, elle fait une surprotection là où elle se sent agressée. Entonces ella hace una sobreprotección ahí donde ella se siente ensuciada. Un homosexuel fait un mélanome dans la bouche, Un homosexual hace un melanoma en la boca eh bien, parce qu'il est avec un autre homosexuel porque él está con otro homosexual et qui est séropositif y que es seropositivo et qui pratique avec lui du sexe oral. y que practica con él sexo oral. Et donc, il se sent sali dans sa bouche. Entonces él se siente ensuciado en su boca. Donc, on voit que la réaction est identique avec deux événements extérieurs différents. Entonces podemos ver que la reacción es idéntica con dos eventos externos completamente distintos. Donc, ce qui est important, c'est pas l'extérieur, c'est ma réaction. Entonces lo que es importante no es lo que sucede afuera, sino mi reacción. Lorsque nous parlons d'alvéoles pulmonaires, eh bien, de quoi parlons-nous? Entonces cuando estamos hablando de alvéolos pulmonares, ¿de qué estamos hablando? Nous parlons de l'organe qui va attraper l'oxygène. Entonces estamos hablando del órgano que va a atrapar el oxígeno. Lorsque vous allez à La Paz, en Bolivie, Cuando ustedes van a La Paz en Bolivia, bah, vous savez qu'il y a moins d'oxygène ustedes saben que hay menos oxígeno et que les gens qui vivent là-bas, ils sont depuis plusieurs générations. y que las personas que viven ahí están ahí desde hace muchas generaciones. Donc, bien, naturellement, il faut s'adapter au manque d'oxygène. Entonces, naturalmente hay que adaptarse a esta falta de oxígeno. Et faire plus de globules rouges ne suffit pas. Y hacer más glóbulos rojos no es suficiente. Alors, les indigènes, ils ont des poumons plus grands que nous. Entonces, estos indígenas tienen los pulmones mucho más grandes que nosotros. Ils ont davantage d'alvéoles pulmonaires. Ellos tienen más alvéolos pulmonares. Donc, je rencontre un homme qui avait un cancer des poumons Entonces me encuentro un hombre que tenía cáncer de pulmón et je cherche dans chaque personne l'histoire de cette personne. entonces yo busco en cada persona la historia de esta persona, C'est-à-dire le terrain. es decir, el terreno. Qu'est-ce que cette personne a différent de toi, de moi? Esta persona que tiene de distinto de ti o de mí. Eh bien, cet homme me raconte qu'il fait de la plongée en apnée. Entonces este hombre me cuenta que él bucea a través de la manera de apnea. Et un jour, il remonte à la surface, il manque d'air. Entonces un día está subiendo a la superficie pero le falta el aire. Il arrive à la surface de l'eau Llega a la superficie del agua et vient une vague. y viene una ola. Et là, il se dit, je vais mourir, je vais manquer d'air. Entonces ahí él se dice, me voy a morir, me va a faltar el aire. Je veux attraper la vie, je veux attraper l'air, l'oxygène. Entonces yo quiero atrapar la vida, quiero atrapar el aire, quiero atrapar el oxígeno. Donc, quelle est la solution inconsciente biologique? Entonces, ¿cuál es la solución inconsciente biológica? C'est fabriquer plus d'alvéoles, Es fabricar más alvéolos, comme les mammifères marins tels que les dauphins ou les baleines. como los mamíferos marinos, como las ballenas o los delfines. Ils ont 3 fois plus d'alvéoles au millimètre cube que nous. Ellos tienen 3 veces más alvéolos por milímetro cúbico que nosotros. Un autre homme vient pour une tumeur des poumons. Otro hombre vino por un tumor en los pulmones. Eh bien, il est avec sa maîtresse, qui est mariée à un autre homme. Él está con su amante, que está casada con otro hombre. Et voilà que le mari les surprend tous les deux. Y entonces el marido los sorprende a los dos. Et il veut le tuer. Y él quiere matarlo, el marido quiere matarlo. Donc c'est le même ressenti, j'ai peur de mourir. Entonces es el mismo resentir, tengo miedo a morir. Quelle est la solution archaïque, inconsciente, ¿Cuál es la solución arcaica, inconsciente, biologique, neurovégétative?
biológica neurovegetativa, je fais plus de poumons. hago más pulmón. Je me souviens de cette femme qui a un diagnostic de trophoblastome, Me acuerdo de esta mujer que tenía un diagnóstico de trofoblastoma, hein, qui a un cancer du placenta dans l'utérus, que tenía un cáncer de placenta en el útero, et elle, immédiatement, elle a peur de mourir de ce cancer. entonces inmediatamente ella tiene miedo de morirse por este cáncer. Elle démarre un cancer des poumons. Entonces allí ella arranca un cáncer de los pulmones. On va parler de métastase, Vamos a hablar de metástasis, mais évidemment, ce n'est pas une métastase. pero evidentemente no es una metástasis. Si c'était à cause de ce cancer à l'intérieur de l'utérus, Si fuera por causa de este cáncer en el interior del útero, eh bien 100% des femmes qui ont un problème dans l'utérus feraient toutes des cancers des poumons. entonces el 100% de las mujeres que tuvieran problemas en el útero, entonces también también harían cáncer de pulmón. Alors que nous sommes là dans la statistique. Mientras que pues ahí entonces estamos en las estadísticas. La statistique n'intéresse personne. Las estadísticas no le interesan a nadie. Nous voulons être scientifiques. Queremos ser científicos. Donc, cette femme, donc, elle a le même ressenti. J'ai peur de mourir. Entonces esta mujer tiene el mismo resentir, tengo miedo de morir. Et elle a la même réponse biologique, le cancer des poumons. Y entonces ella responde biológicamente de la misma manera porque también genera un cáncer de pulmón. Qu'est-ce qui se passe dans les médias avec cette épidémie? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en los medios de comunicación con esta epidemia? Une comptabilité des morts au quotidien. Están haciendo la contabilidad de los muertos diarios. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de morts qu'il y a un an. Hoy no hay más muertos que hace un año. Il y a la seule différence qu'il y a, La única diferencia que hay c'est qu'aujourd'hui, nous les comptons. es que hoy los estamos contando. C'est tout, c'est la seule différence. Es todo, es la única diferencia. Vous croyez qu'il y a un an, personne n'est mort? ¿Ustedes creen que hace un año no se murió nadie? Vous croyez qu'il y a 2 ans, personne n'est mort? ¿Ustedes creen que hace 2 años no murió nadie? Tous les ans, il meurt 1780 personnes de la grippe. Todos los años mueren 1.700 personas por gripa, Chaque jour. todos los días, cada día. Un jour, 1780 personnes. Un día, 1.780 personas. Ok? Ça, c'est sur l'année. Y todo esto durante el año. En réalité, les gens meurent plus l'hiver, donc on peut doubler ce chiffre. Entonces, en realidad, las personas se mueren más en el invierno, entonces podemos doblar esta cifra. Mais est-ce que l'année dernière, on mettait les chiffres à la télévision? Pero el año pasado estaban poniendo estas cifras en la televisión. Non. No. Non, l'année dernière, nous étions éternels. El año pasado éramos eternos. Il y a 2 ans, nous étions éternels. Hace 2 años éramos eternos. Personne ne mourait. Nadie se moría. Hein, nous restions jeunes et en bonne santé, Entonces permanecíamos jóvenes y en buena salud, hein, comme les acteurs de cinéma américains qui ne vieillissent jamais. como los actores de cine americano que no envejecen nunca. Bien, donc cette publicité pour la mort tue les gens. Entonces esta publicidad que le están haciendo a la muerte está matando a las personas. Donc nous sommes contre-productifs. Entonces estamos siendo contraproducentes. On empêche les gens de sortir de chez eux, Entonces le estamos impidiendo a la gente que salga de sus casas, on les oblige de regarder les chiffres des gens qui meurent, los obligamos a ver las cifras de todas las personas que mueren. Quel est le résultat émotionnel, à votre avis? Entonces, ¿ustedes cuál creen que es el resultado emocional? Est-ce que vous avez envie de provoquer cela? Est-ce que vous avez envie d'offrir cela à vos enfants? Entonces, ¿ustedes quieren provocarle eso a sus hijos? ¿Ustedes quieren darle ese regalo a sus hijos? Donc, c'est Noël, mon chéri, mets-toi devant la télévision. Entonces, hey, es Navidad, ponte frente a la televisión. Hein, je vais te dire, tous les gens qui meurent en ce moment. Y entonces te voy a decir todas las personas que se están muriendo en este momento. Et vous faites ça pendant 1 mois. Y ustedes hacen esto durante un mes. Hein, et comment va se sentir votre fils au bout d'1 mois?
Entonces, ¿ustedes cómo creen que se va a sentir su hijo después de un mes? Tout cela s'appelle du bon sens. Entonces, todo esto es simplemente sentido común. Hein, si vous avez un petit peu de logique, je pense que vous comprenez ce que je dis. Entonces, si ustedes tienen un poquito de lógica, yo creo que ustedes comprenden lo que les estoy diciendo. Eh bien, à quoi correspondent les reins? Entonces, ¿a qué corresponden los riñones? En décodage biologique, nous l'associons avec la perte de repères. En descodificación biológica lo asociamos con la pérdida de referentes, Hein, puisque la référence du repère, eh bien, c'est le liquide. porque la referencia de los referentes de la vida es el líquido. Et si le sujet vous intéresse, eh bien, en suivant les cours, en allant sur Internet, eh bien, vous aurez un petit peu plus d'explications sur cela. Entonces, pues si a ustedes esto les interesa profundizar un poquito más, pueden ir a mirar a la web los videos que hay subidos y los cursos y pueden profundizar un poquito más sobre esto. Mais dans le petit temps eh bien, que j'ai avec vous, Pero en este pequeño momento, que de este espacio que tengo con ustedes, rein, repère. entonces riñón significa referente. Comme l'animal qui pisse autour de ses repères pour dire ça, c'est mon territoire. Como el animal que orina alrededor de su territorio, marcando todos estos referentes para decir, este es mi territorio. Donc, qui ne change pas de repère en ce moment? Entonces, ¿quién no está cambiando de referentes en este momento? Personne. Nadie. Tout le monde change de repère. Todo el mundo está cambiando de referentes. Tout le monde perd ses repères. Todo el mundo está perdiendo sus referentes. Donc, pathologie rénale. Entonces se van a generar patologías renales. Alors que la grippe habituelle ne donne pas de problème, donne rarement des problèmes rénaux. Mientras que la gripa corriente difícilmente, raramente produce problemas renales. Eh bien, donc, le décodage biologique va nous permettre de détailler eh bien, chaque symptôme du coronavirus. Entonces la descodificación biológica nos va a permitir precisar y descodificar cada uno de los síntomas del coronavirus. Et de retrouver dans l'histoire de la personne l'origine de cela. Y encontrar en la historia de cada persona el origen de esto. C'est pour ça que chaque personne réagit différemment au virus. Y es por esto que cada persona reacciona de una manera distinta al virus. Donc, je vais vous donner quelques pistes de recherche, de travail. Entonces les voy a dar algunas pistas de investigación y trabajo. La fièvre. La fiebre. Eh bien, je manque de chaleur. La fiebre es que a mí me está haciendo falta el calor. Eh bien, parce que quelqu'un est mort, je veux le réchauffer. Entonces, porque alguien murió, entonces yo quiero calentarlo. Parce que quelqu'un est loin de moi, je manque de sa présence, de sa chaleur. Porque alguien está lejos de mí y entonces me hace falta su presencia y su calor. Les maux de tête. Y los dolores de cabeza. Je cherche une solution avec ma pensée, une solution impossible. Estoy buscando una solución a través de mi pensamiento, una solución imposible. Je cherche le contrôle que j'ai perdu. Entonces estoy tratando de retener ese control que he perdido. Donc, les problèmes de nez, de sinus. Los problemas de nariz, de senos paranasales. Eh bien, j'ai l'angoisse du futur. Ça sent mauvais, ça pue. Entonces tengo angustia por el futuro, huele mal, hiede. Donc, l'éternuement. Entonces los estornudos. Donc, il y a quelque chose qui fait intrusion dans mon espace de sécurité et je veux le chasser à l'extérieur. Hay algo que está haciendo intrusión en mi espacio de seguridad y quiero cazarlo. Ceux qui ont une toux au niveau de la gorge. Quienes tienen tos a nivel de la garganta. Eh bien, je me protège de mon corps. Entonces yo me estoy protegiendo de mi cuerpo. Hein, j'ai peur qu'il tombe malade, je bloque les informations qui viennent de mon corps. Entonces tengo miedo de enfermarme y bloqueo toda esa información que proviene de mi cuerpo. Donc, grâce à cette approche, nous pouvons rejoindre la personne dans son vécu unique, personnel. Entonces, gracias a esta aproximación, podemos ir a alcanzar a la persona ahí en donde está, en su experiencia, en su vivencia. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. Hein, donc, c'est un
un sénateur scientifique, médecin qui a dit cela il y a 150 ans. Entonces fue hace 50 años un senador, médico, político quien dijo esto. Qui se rappelle de lui? ¿Quién se acuerda de él? Qui se sert de cette affirmation? ¿Quién se está sirviendo de esta afirmación? Alors que c'est l'inventeur, le père de la médecine expérimentale. Mientras que fue el inventor, el padre de la medicina experimental. Et il nous donne une clé aujourd'hui. Y nos está dando una clave para hoy. Maintenant, intéressez-vous au terrain de vos patients. Ahora es interésense en el territorio de sus pacientes. Donc, tout son passé, toute son histoire. Todo su pasado, toda su historia. Et vous allez trouver des résultats, vous allez avoir des résultats absolument extraordinaires. Y van a tener resultados absolutamente extraordinarios. Donc, dans le passé, donc, première chose, eh bien, si vous voulez faire cela pour vos patients, Entonces, la primera cosa, si ustedes quieren hacer esto para sus pacientes, eh bien, c'est vous, en tant que médecin, en tant que thérapeute, d'être honnête. entonces es ustedes mismos, en tanto que médicos, en tanto que terapeutas, ser completamente honestos. C'est-à-dire vous connaître vous-même, être allé dans vos émotions. Es decir, conocerse a ustedes mismos e ir a observar sus emociones. De connaître ainsi toutes vos fragilités. Conocer todas sus fragilidades. Pour vraiment être dans une écoute disponible à l'autre. Para realmente estar en una escucha dispuesta para el otro. Pour ne pas être dans un blocage de ce qui vient de l'autre. Para no estar bloqueados con eso que viene de los otros. Puisque vous avez compris que la maladie est en lien avec une histoire émotionnelle, n'est-ce pas? Porque ustedes comprendieron bien que la enfermedad está ligada a una historia emocional. ¿No es así? Et aller dans l'émotion, ça veut dire devenir vulnérable. E ir a la emoción es volverse vulnerable. Et personne n'a envie de cela. Y nadie quiere hacer esto. Personne n'en a envie. Nadie desea hacer esto. Et tout le monde en a besoin. Pero todo el mundo lo necesita. C'est pour ça que nous allons au cinéma, pour ça que nous allons au concert. Y es por esto que vamos a cines, por esto que vamos a conciertos. C'est pour ça que nous rencontrons des amis. Es por esto que vamos a hacer reuniones con amigos. C'est pour avoir des émotions. Es para experimentar emociones, para tener emociones. Comment s'appelle un être humain qui n'a pas d'émotions? ¿Cómo se llama un ser humano que no tiene emociones? Un cadavre. Es un cadáver. Ok. Donc, il s'agit premièrement, eh bien, d'être à l'aise avec l'expression des émotions. Entonces, lo primero es estar cómodo con la expresión de las emociones. Et de permettre à tous les patients, eh bien, d'exprimer leurs émotions librement. Y permitirle a cada paciente expresar libremente sus emociones. Sans les juger. Sin juzgarlos. Sans donner de conseils. Sin darles consejos. Avec empathie. Con empatía. Avec présence. Con presencia. Et cela est curatif et préventif. Y esto es curativo y preventivo. Puisque la maladie est précisément cette émotion qui n'a pas pu être exprimée. Porque la enfermedad es justamente esa emoción que no pudo ser expresada. Comme cette jeune fille que le professeur regarde tout nu sous la douche, elle a une émotion. Como esta joven que estaba tomando el baño en la ducha y cuando viene el profesor y la mira, ahí ella obtuvo una emoción. Elle a gardé dans son corps. Y la conservó en su cuerpo. En thérapie, elle exprime de son corps. Entonces, en terapia, ella expresa esto de su cuerpo, lo saca de su cuerpo. Elle guérit. Y entonces, de esta manera, sana. La patiente que j'ai eue, qui avait un trophoblastome. Entonces, la paciente que tuve que tenía el trofoblastoma. Donc, le chirurgien lui proposait de retirer l'utérus. Entonces, el cirujano le proponía quitarle el útero. Elle avait aussi un cancer des poumons. Entonces, también tenía un cáncer de pulmón. Elle ne s'est pas fait opérer. Entonces ella no se hizo operar. Elle a gardé son utérus.
Entonces conservó su útero, Elle a exprimé toutes ses émotions. expresó todas sus emociones, Elle a guéri des 2 cancers. ella se curó de ambos cánceres Et quelques années plus tard, elle est tombée enceinte. y unos años después quedó embarazada. Et aujourd'hui, elle a un bébé. Y hoy en día tiene un bebé. Donc, ne minimisez pas l'expression des émotions. Entonces no minimicen la expresión de las emociones, Puisqu'il s'agit du mouvement naturel de la vie. porque se trata del movimiento natural de la vida. Et puis, le point suivant, Y el punto siguiente eh bien, c'est de relativiser l'importance du virus. es relativizar la importancia del virus, Car c'est la croyance qui va altérer la santé du patient. porque es la creencia la que va a alterar la salud del paciente. À regarder tout cela à la télévision, à rester enfermé. Entonces observen esto que se está viendo en la televisión, quedarse encerrado. Eh bien, il va réveiller toutes ces peurs personnelles et transgénérationnelles. Entonces todo esto va a despertar sus miedos personales y transgeneracionales. Il manque d'espace, il manque de liberté. Falta espacio, falta libertad. Cela va impliquer les bronches chez les droitiers, le larynx chez les gauchers. Entonces esto va a implicar los bronquios para las personas diestras y la laringe para las personas zurdas. On fait de la publicité pour la mort de façon gratuite. Entonces, de manera gratuita se le está haciendo publicidad a la muerte. Donc, puisque la mort devient le grand héros actuel, Porque la muerte se está volviendo el gran héroe actual. on ne parle pas des gens qui survivent, n'est-ce pas? No estamos hablando, no se están reportando las personas que sobreviven, sino las que mueren. Donc, la personne, elle va être en stress sur les alvéoles, sur les bronches, sur les sinus. Entonces la persona va a estar estresada en los alvéolos, en los bronquios, en las sinus, Sur le rein, sur la température. en los riñones, en la temperatura. Et tout cela est dû à quelque chose d'extérieur, le virus. Y todo esto se debe a algo externo, al virus. Cela n'est pas scientifique, cela est statistique. Pero esto no es científico, esto es estadístico. Donc, c'est notre devoir de relativiser l'importance du virus. Entonces es nuestro deber relativizar la importancia del virus Pour redonner le pouvoir à nos patients. para volver a entregarle el poder a nuestros pacientes. Nous connaissons tous des gens qui ont guéri du cancer sans que l'on comprenne pourquoi. Todos conocemos personas que se han sanado del cáncer sin comprender por qué. Nous connaissons tous des gens qui ont des scléroses en plaques et qui vont mieux que d'autres. Y entonces todos conocemos personas que tienen esclerosis múltiple y que están mejor que otras personas. Nous avons tous des diabétiques en thérapie et certains prennent moins d'insuline que les autres. Entonces todos tenemos pacientes diabéticos en nuestra consulta y hay unos que están tomando menos insulina que otros. Et de temps en temps, même, les doses sont plus faibles que d'autres jours. Y algunas veces de tiempo en tiempo las dosis son más bajitas que las que venía tomando antes. Donc la différence n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Entonces la diferencia no está afuera, la diferencia está en el interior. Il y a des gens qui guérissent de tout. Sanan de todo. Il y a des gens, voilà, qui vont guérir de tout, n'est-ce pas? Y hay personas que se van a sanar de todo, ¿no es así? Donc c'est cela qu'il faut stimuler chez nos patients. Entonces es esto lo que hay que estimular en cada uno de nuestros pacientes. Et tant que vous dites que le méchant est à l'extérieur, vous les rendez passifs. Entonces, mientras ustedes les digan que el malo, el maligno, el malvado está afuera, entonces ustedes están volviendo a sus pacientes personas pasivas. Donc ils vont se laisser aller. Entonces se van a dejar llevar. Ils vont faire confiance à des gens qui n'ont aucune solution. Entonces van a confiar en personas que no tienen ninguna solución. Ou des solutions qui ne sont pas réellement satisfaisantes. O soluciones que realmente no son satisfactorias. Donc la priorité, Entonces la prioridad,
Eh bien, premièrement, c'est de remettre les patients en contact avec eux-mêmes, Entonces es lo primero, poner a las personas en contacto con ellos mismos, avec leurs ressources con sus propios recursos, et avec leur histoire émotionnelle. con su historia emocional. Qu'est-ce que cette histoire d'isolement et de microbes réveille chez vous? Entonces toda esta historia que está relacionada con el aislamiento, ¿eso qué le pasa a usted? Donc, une patiente me téléphone d'Italie, Entonces una paciente me llama desde Italia, dit je ne peux pas sortir de la maison, je me sens vraiment très mal. entonces me dice, no puedo salir de la casa, realmente me siento muy mal. Je me sens seule, je n'ai plus de sens à ma vie. Entonces me siento sola, ya no le encuentro sentido a mi vida. Son grand-père avait fait la guerre en Allemagne, Entonces su abuelo había ido a la guerra en Alemania, il avait été prisonnier, había sido prisionero, il se sentait seul, loin de la famille. entonces se sentía solo, lejos de la familia. Il n'y avait plus de sens à sa vie. Entonces ya no tenía ningún sentido en su vida. Lorsqu'elle a exprimé cette histoire transgénérationnelle, Entonces cuando esta mujer expresa esta historia transgeneracional, elle a pu rester chez elle sans angoisse. entonces ya pudo quedarse en su casa sin angustia. Une autre femme me téléphone d'Équateur Otra mujer me llama desde Ecuador et elle est dans une détresse psychologique importante, elle ne peut plus sortir de chez elle. entonces ella está estresada porque ya no puede salir de su casa. Elle me dit ah je vais mourir. Me dice me voy a morir. Donc je cherche la mémoire inconsciente chez elle. Entonces busco la memoria inconsciente en ella. Quand elle était enfant, son père a fait quelque chose de mal et devait aller en prison. Entonces cuando ella era niña, su padre hizo algo que pues era ilegal, entonces tuvo que ir a prisión. Et le père ne voulait pas aller en prison. Y el padre no quería ir a la prisión. Alors il a fui dans la montagne, il a emmené sa fille. Entonces él huyó a la montaña y se llevó a su hija. Et avec cette terreur de mourir en prison. Y con ese miedo de morirse en prisión. Et cette fille était vraiment en fusion émotionnelle avec le père qu'elle aimait à l'époque. Entonces esta chica, cuando era una niña, estaba en fusión emocional con su padre, a quien ella amaba. Lorsqu'elle a exprimé toutes ses émotions, Y cuando ella expresó todas sus emociones, bien son corps s'est détendu. entonces su cuerpo se relajó. Elle peut rester chez elle paisiblement. Entonces pudo quedarse en su casa de una manera completamente apaciguada. Donc, l'urgence, c'est de responsabiliser les patients sur leur santé. Entonces la urgencia consiste en responsabilizar a las personas en relación con su salud. Donc, le virus ne suffit pas comme explication. Entonces el virus no es suficiente. Teníamos, por favor, si podríamos cortar un poco, porque solo tenemos unos 5 minutos. Está ya el siguiente expositor. Gracias. Ok. Donc, elle me demande de terminer, c'est ça, Marie-Christina? Oui, c'est ça. Ok. Et on n'a que 5 minutes. Ok, donc ça tombe bien. En conclusion, Entonces, en conclusión, bien, premièrement, c'est nous-mêmes, en tant que thérapeutes, eh bien, c'est d'être honnête, de se rencontrer soi-même dans cette réalité émotionnelle. Entonces, primero nosotros como terapeutas se trata que seamos honestos con nosotros mismos y conocer nuestras emociones. À moins que vous soyez un robot, mais je ne crois pas. A menos que ustedes sean unos robots, pero no lo creo. Deuxièmement, eh bien, c'est de donner de la valeur à l'expression émotionnelle des patients. Entonces, lo segundo es darle valor a la expresión emocional de los pacientes. De façon à libérer le système neurovégétatif. De manera de poder liberar el sistema neurovegetativo. De relativiser l'importance du virus. Y relativizar la importancia del virus. Et puis de remettre le patient en contact avec lui-même.
y luego poner al paciente en contacto con él mismo. De remettre les patients donc voilà, dans ce mouvement-là. Entonces volver a poner a los pacientes en este movimiento. Et donc je vous remercie pour votre curiosité et votre disponibilité. Entonces les agradezco por su curiosidad y por su disposición. Également Martha, Isabelle. Lo mismo a Marta y a Isabel. Et puis ma chère traductrice également, Maria Teresa. Y también a mi querida traductora María Teresa. Et si le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur le site christianfleisch.com. Y entonces, si este tema les interesa, los invito a que vayan al sitio de internet christianfleisch.com, Christian con CH. Et il y a également des formations en ligne pour aller développer des outils de communication avec l'inconscient. Y también hay formaciones en línea para ir a desarrollar esos mecanismos de comunicación con el cuerpo. Donc, au plaisir de nous revoir. Merci encore. Entonces, nuevamente, con el placer de volverlos a ver, muchísimas gracias nuevamente. Sí, y hasta pronto. Al gusto de encontrarnos. Gracias. Bien, muchas gracias a usted, doctor Fleisch. Son diferentes formas de enfocar y de ver este tipo de enfermedad. Sin embargo, siempre tendremos que dejar claro que hasta que no tengamos un tratamiento que esté comprobado y que tengamos la seguridad que funciona, tendremos que tener en consideración tanto nuestro aspecto interno, o sea, nuestro cuerpo, nuestro terreno, y también el ambiente, tratando siempre de entrar a esa homeostasis que todos buscamos entre el ambiente y entre nuestro cuerpo. Agradecemos su participación y ahora vamos a dar paso a un expositor muy bueno, el doctor especialista en sintergética. Él es el doctor